fanya kimya kimya. Yaani kama unataka uendelee vizuri kwenye maisha yako, lazima kuna vitu ujifunze kufanya kwa ukimya. Yaani ni kama vile mbegu, unajua mbegu unavyoipanda chini, kuna kipindi inaota lakini ndani kwa ndani, baadaye unashangaa tu imechipuka. Kuna mbegu ambazo ukiziweka zinaweza kuchukua siku 10, kuna zingine siku 21, zingine siku 30, lakini ziko mbegu zinachukua miaka. Kwa mfano Chinese bamboo, mwanzo wa Kichina, inachukua miaka mingi kuweza kukua. Sasa wakati iko chini unaweza usijue hata kama inaota, lakini utahitaji kuendelea kuimwagilia, baadaye inakuja inachipua. Kwenye maisha yako mambo ya namna hiyo, kwenye biashara, kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye fedha, kwenye familia, kuna mambo unabidi ujifunze kukaa kimya, uvifanye kimya kimya, yani watu waje kuona matokeo. Katika ulimwengu tunaishi sasa hivi ni ulimwengu wenye pressure sana. Yaani mtu anakuta akianzisha tu kidogo anataka dunia nzima ione. Ameanzisha mahusiano leo, kesho yako duniani. Ameanzisha biashara leo, hata bado hajaanza vizuri, tayari ameshaonyesha kila kitu. Ameanzisha ujenzi leo kidogo, kabla hajaanza vizuri, kila kitu kiko waziwazi. Sasa unless kama kitu unachokifanya kweli kabisa kinahitaji watu wakijue. Lakini mimi kwa mtazamo wangu na uzoefu nilionao ni kwamba kuna vitu vingi sana vina moment of silence. Vinahitaji utulivu na ukimya unapoanza kuvifanya, especially katika hatua zile za mwanzoni. Sasa kwa nini hiyo ni muhimu sana? Kuna sababu 4 ambazo ningependa kuambia kwa nini ni muhimu kufanya vitu vyako kwa ukimya, especially katika muda fulani wa maisha yako. Ya kwanza ni kwamba utaepusha vita isiyokuwa ya lazima. People cannot attack what they don't know. Watu hawezi kushambulia kitu ambacho hawakijui. Kile unachokiwaonyesha ndio anakishambulia. Waulize watu wengi ambao wamepata mashambulizi katika maisha yao, ni kwa sababu walionyesha kitu ambacho hakikuwa na ulazima, au walionyesha kitu kabla ya muda. Kuna kitu kwenye maisha kinaitwa premature exposure, kwamba mtu anajidhihirisha kabla ya wakati wake. Unapojidhihirisha kabla ya wakati wako, watu hawatajua kama haujajiandaa, hawatajua kama unaweza kujilinda, hawatajua kama hujakomaa vizuri. Watakushambulia kwa sababu tu umejionyesha. Kwa hiyo faida mojawapo ya kufanya vitu kwa ukimya katika hatua fulani za maisha yako ni kuepusha vita. Ni kuepusha vita kutoka kwa watu wenye wivu, ni kuepusha vita kwa watu ambao watakuchukulia kama ni competitor wao, kama mshindani wao wa karibu. Kwa hiyo ni vizuri kama unaona kabisa hakuna umuhimu wa hili jambo kulipigia kelele, kwa sababu halina faida kulipigia kelele, amua kufanya kwa ukimya, kwa sababu utaepusha vita nyingi sana. Na kumbuka, kwenye vita hata ukishinda unapata madhara. Kwa sababu kwenye vita anayepata madhara sio tu aliyeshindwa, hata yule aliyeshinda anapata madhara. Atapata madhara kwa sababu alitumia rasilimali, alitumia pesa, alitumia muda, alitumia nguvu. Lakini utapata madhara ya kimahusiano, kwa sababu kile unayepigana naye ana watu anaungana nao kupigana na wewe. Ina maana kuna watu utawapoteza tu kwa sababu ya kuwa katika ugomvi na vita na mtu fulani. Kwa wakati mwingine jifunze kusubiri vitu vikichukua hatua fulani ndio viseme. Itakusaidia kuepusha vita vingi sana. Wako watu wengi ambao kama wasingejitokeza mapema katika kitu wanachokifanya wangekuwa wamefika mbali sana, lakini kwa sababu walishindwa wakajitokeza mapema sana kwa sababu ya kutaka kuonyesha watu kwamba wamefanikiwa na kupiga hatua, walipata mashambulizi makubwa na leo wamepotea kabisa. Wako wasanii wamepotea kabisa, wako wafanya biashara wamepotea kabisa, wako wanasiasa wamepotea kabisa, wako watu mbalimbali, wako watu mahusiano wamepotea kabisa kwa sababu walionyesha kabla hajaota mizizi. Kumbuka jambo hili kwamba ili uweze mti wowote, ili uweze kuvumilia dhoruba inapokuja, lazima umejichimbia chini sana. Na ndio maana mara nyingi ukiona watu wanajenga, nafikiri utakuwa umeshaona kitu, wakiwa wanajenga wanazungushia mabati mpaka jengo lio limeenda juu sana au limekamilika. Kwa nini? Wamejifunza principle ya maisha kwamba kuna wakati unapokuwa unaanza ficha watu wasione, alafu baadaye wacho waone matokeo. Itakuepushia vita kubwa sana kwenye maisha. Jambo la pili ni kwamba utajipa muda wa kufocus na kuondoa pressure za maisha. Unajua unapoanza kitu chochote, ukisha-expose tu, ukishawaonyesha watu, wanaanza kukuuliza, umefikia wapi? Mbona hatuoni tena? Mbona hiki? Wanaanza kukosoa. Kwa mwisho wa siku utakuwa unatumia muda mwingi kujilinda, kujitetea, kujielezea badala ya kufanya kile ambacho unataka kufanya. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kimya kimya, inakusaidia usipoteze focus na distraction, kwa sababu watu watakuwa wanataka kukupelekesha, kukuuliza na kukuambia na kukuelekeza hata namna ya kufanya, ingawa hajui hasa umetokea wapi na hicho kitu au kwa nini umeanza kufanya. Kwa matokeo yake nini?
utajikuta umeanza kudili na watu badala ya kudili na ndoto yako, au badala ya kudili na kitu ulichokuwa nacho. Kwa hiyo faida ya kufanya kimya kimya ni kwamba unakuwa inakusaidia kufocus, unakuwa unaweka nguvu zako hapo, akili zako hapa, muda wako hapo, na kila kitu chako hapa. Kwa hiyo inakusaidia kuwa salama zaidi kuliko kama ukiruhusu kila mtu aweze kunyoshea kidole na kueleza na kukuambia kitu cha kufanya katika unachofanya. Kwa kama unataka kuwa na focus na kuondoa zile distraction, kwamba uwe mtu ambaye hauyumbi, jaribu kufanya vitu vyako kwa ukimya mpaka hatua ambao unaona hii ni ya muhimu sasa kuipeleka katika public. Jambo la tatu ni kwamba unawanyima taarifa wakosoaji na wabaya wako. Unajua, mimi nimejifunza kwamba hata ukiwa unafanya kitu kizuri namna gani, lazima utapata wakosoaji, lazima. Yani hata mtu mwema unayemjua wewe ana mkosoaji, na yuko mtu ambaye hataki kumuona, anataka afeli. So kuna wakati usiwape taarifa watu wako kirahisi, watu wanaokukosoa na wasiokupenda kirahisi, zinyime zile taarifa, kwa sababu hazina faida yote kwao, kwa sababu hata wakizijua watazitumia vibaya. Kwa maana yake ni nini? Jifunze kufanya kimya kimya ili uwanyime zile taarifa. Ni kwamba kuna watu ambao wana overshare, yani ni vizuri kuzungumza, lakini anazungumza bila mipaka. Kwa anajikuta ameongea vitu ambavyo vya ndani au ambavyo vinamletea madhara baadaye, au ambavyo watu wanaweza kuvitumia vibaya. Kwa inakusaidia pia kuwanyima taarifa wale ambao kazi yao ni kukusubiria wewe kutumia vitu wanavyojua kuhusu wewe kukushambulia. Kwa sababu kumbuka, vitu vingi watakavyofanya watu kinyume na wewe lazima wavijue kwanza, lazima wavifahamu kwanza. Kwa hiyo unapofanya kimya kimya inakusaidia kuwa salama, kwa sababu zile taarifa zinakuwa zimefichwa. Na ya mwisho zaidi ni kwamba, ambao ni ya muhimu sana, unapofanya kimya kimya katika jambo fulani mwanzoni especially, inakusaidia kupata support hata kwa watu ambao wanakuonea wivu. Iko hivi, kuna watu wanakusupport leo kwa sababu wanajua wewe uko chini, wanajua wewe haupigi hatua, wanajua wewe level yao iko chini yao au haujawazidi. Wakigundua tu kwamba wewe uko mbali kwa kiwango fulani au unaelekea kiwango fulani, hawatakusupport. Sijui kama unajua kuna watu watakusupport tu as long as you are below them. Yani the moment unapoanza kurise, wakaona unaanza kuwa maarufu kuliko wao, unaanza kufanikiwa kuliko wao, unaanza kupiga hatua kuliko wao, hawatataka, sio tu hawatakusupport, watakuchukia, na wanaweza hata wakataka kutafuta namna ya kukukwamisha. Kwa hiyo ni njia nzuri pia kupata watu waendelee kukuunga mkono, waendelee kusupport kwa hatua ulio, kwa sababu ni kweli unahitaji support yao. Kwa hiyo ukijionyesha tu kwamba unajiweza, wenyewe wanakaa pembeni. Sasa watu wengi walifanya hilo kosa pia. Yani amejionyesha anajiweza, anajimudu, wakati ukweli na uhalisia wa mambo ni kwamba bado hajafikia hiyo level. Kwa matokeo yake nini? Akafukuza msaada wote ambao alikuwa anahitaji. Iko hivi, kuna watu wengi hata kwenye social media wanaonyesha kwamba wanatoa msaada, lakini ukweli ni kwamba wenyewe wanahitaji msaada. Sasa hata wale waliokuwa wanatakiwa kuwasaidia wanaacha kuwasaidia wakifikiri kwamba wanajiweza, kumbe ukweli wa mambo ni kwamba bado wanahitaji kuwezeshwa. Kwa ni vizuri unapokuwa unafanya kimya, unaruhusu watu wengine ambao wanaweza kukushika mkono na kukusaidia, hata kama walikuwa wakati fulani